الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہے خیریت نال ٹھیک ٹھاک ہو میں تھوڑا دوست رضا ظفر اقبال نقشبندی اج تساں دیکھیا کہ پورے شہر پلاتو دے وچ ایک عظیم الشان افتتاح دا پروگرام کیتا گیا جہدے وچ قبلہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے تے آپ نے اپنے دستے مبارک دے نال اس کاروبار دا افتتاح کیتا آپ دے نال آپ دے صاحبہ آپ دے صاحبزادان اور آپ دی آپ اولاد و دیگر عزیز احباب بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اچھا ادھر بھی ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم محمد ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم محمد يا محمود بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا علا بحق علي السلام يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة الزهراء سلام عليها يا محسن بحق حسن عليه السلام يا قديم اللسان بحق حسین علیہ السلام والسلام الہی ہماری یہ تقریب کو مبارک دے اللہم الہی بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحق آل یاسین برادر کبیر بھائی شاہ صاحب دے رزق عزت بخش و اضافہ فرما بار الہی اس نئے کاروبار جو اپنی رحمتوں برکتوں کا نظر فرما بار الہی صدقہ آل محمد دی عزت و عظمت تیری بارگاہ دے وچ خاص التجا ہے اپنی رحمت خاص کا نزول فرما بار الہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں رزق وسیع عطا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما بار الہی تیری بارگاہ میں خاص التجا ہے ہم دیار غیر میں اپنے وطن سے دور ہیں جو بھی عزیزان اس تقریب میں شرکت فرمائیں کریم اللہ ان کی دلی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما بیماروں کو صحت یابی عطا فرما بالخصوص انکل سید امداد حسین شاہ صاحب کو شفائے کلی عطا فرما بار الہی تیری بارگاہ میں خاص التجا ہے کہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بار الہی ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں خاص التجا ہے کہ بھائی شاہ صاحب دی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرما بار الہی رزق حلال وسیع عطا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما عزیزم علی کی دلی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ان کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بحق دم المظلوم اللہم ارزقنا زیارت قبر حسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد جنی ماشاءاللہ جی اس دوست واسطے انہاں پیارے بھائی جان واسطے قبلہ شاہ صاحب نے دعا فرمائی اور دیگر امت مسلمہ واسطے آپ نے دعا فرمائی میں خصوصاً بالخصوص قبلہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب و قبلہ پیر سید زید حسین شاہ صاحب و دیگر آپ دے نال جڑے بھی دوست تشریف لے آئے آپ دے پوری فیملی نو بہت سارا سلام پیش کرنا وا اگر تواڈے گھر میں فنکشن ہے برتھ ڈے دا شادی دا کوئی بھی کسی قسم دا کوئی فنکشن ہے تسی ساڈے کول کھانا آرڈر کر سکتے ہو جیڑی کوالٹی دا جیڑی چیز تسی آکھو دے او تانوں بنا کے دتی جائے دی تواڈے معیار دے مطابق بنا کے دتی جائے دی جس طرح قسم دا تسی اگر پر ہیڈ لو دے تاں یا ایک فنکشن پورے دا ساڈے نال فائنل کرو دے تاں جس قسم دی ڈیل کرو دے تانوں اس مطابق کھانا ملے دا تے کوالٹی والا اچھے معیار والا ملے دا انشاءاللہ اس تو علاوہ ساڈی علی مینتاری دی دکان ہے تسی کوئی بھی چیز آن لائن آرڈر کرتے ہو تو نمبر اپنا میں مینشن کر سکتا ویڈیو دے ایڈ تے تسی کال کرو گوشت پاکستانی کوئی بھی فوڈ حلال تانوں ملے دا ٹھیک ہے ہوم ڈلیوری ہوے دی اگر تسی
आप खुद ले जाना चाहो तो तुम फोन करो, सानू आर्डर लिखाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਾਈ ਸਵਾੜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। Adam Hüseyin Serdar İlker'den ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ 200 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2000 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਇਸ ਡੋਨਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਾਤਮਾ ਤੀਸੀਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇ ਸਕਨਾਤ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ मोहम्मद जब मुसलमान गैर मुस्लिम कोई भी भूखा बंदा आवे इस डोनर ते रोटी खावे, वो आके बिल शाद साहब मेरे बच्चों को दे देन, बच्चे वो बिल अदा करें। आदम हुसैनी सरदार आप दे खानदान का मजीद इकबाल बुलंद फरमाए। और जैसा कि दोस्तों ने देखा कि जनाब अली हुसैन साहब ने और भाई शाहिद कयूम साहब ने बहुत ही अच्छा एहतमाम किया और अज पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने यह गल साबित कर दिता है कि असी एक दूसरे के नाल मुतफिक हाँ और असी एक दूसरे के नाल मुतहिद हाँ और अल्लाह के रसूल के फजल और करम के नाल असी एक दूसरे के वास्ते इस तरह सीसा पलाई हुई दीवार साबित होवांगे इंशाअल्लाह बफजल इलाही। इटली के हर शहर के जिथे जिथे भी मुसलमान पाकिस्तानी कम्यूनिटी आबाद है उन्होंने सारे दोस्तों वास्ते भी दुआ इस तरह की गई है। असी बिलखसूस मशहूर हाँ शाहिद कयूम साहब का और अली हुसैन साहब के जिन्होंने अल हक न्यूज़ नूं नाल जफर इकबाल नक्शबंदी नूं जनाब दावत दी खसूसन बिलखसूस कि लाला जी तुसीं साडे कोल इत्थे आना है, आके साडी कवरेज देनी है ताकि दोस्तों नूं ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट किया जा सके। मैं अली साहब और शाहिद कयूम भाई की तरफों उन्होंने दोस्तों अगे माजरत खवावां जिन्होंने किसी गलती के तहत भुल चुक दे नाल दावत नहीं दे सके तो उन्होंने दोस्तों ने मेरी न्यूज़ देखी तो बिला झिझक बगैर कुछ सोचे होया अपनी मुहब्बत और अपने जज्बात अपने खलूस अपनी दुआवां नाल नवाजन वास्ते पहुंचे तशरीफ ले आए। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। खसूसन बिलखसूस उन्होंने दोस्तों का बहुत सारा शुक्रिया जेड़े एडी मुहब्बत नाल मठियाइयां खुशियां लड्डू पेड़े रसगुल्ले पता नहीं की जिथों जिथों दिल किया है अपना आई लव यू पेश करने से हाजिर होए। मैं जनाब तुहानू फिर भी सारे दोस्तों का खसूसन बिलखसूस अपनी तरफों मशकूर हाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।